tong kirat ki Jesus, ki Jesus, ki Jesus. Paminogan ta si Kandin, Si Kandin, si Kandin. Arikulan tak nonawrin, Nonawrin, nonawrin. Aran tong at paminagwayad iku. Aran tong kirat ki Jesus, Ki Jesus, ki Jesus. Paminogan ta si Kandin, Si Kandin, si Kandin. Arikulan tak nonawrin, Nonawrin, nonawrin. Aran tong at paminagwayad iku. Na, mga ata, way uri. At paminag kita mga itulon, makaatag kidisas na tahod nanaw, way tahod bawi. Tadi kipaod paminag ta mga itulon, unna kipod ganta. Jesus, ito na, Diyot keto langun, ginawa ng takun ko sa dumata. Meto man si Kandin, o maputi man, ipakita tatas ginawata. Jesus matus na tahod bawi at kaulian din kas mga bohok at pinod sa likir yung tangaran din ibakay rin kas kailangan ta ibakay rin kas kailangan ta. Si disas na tahod nanaw, mga ata way uri, mapyan allaw kaniyo. Kaungkay at kilanan ta das bantog na tahod nanaw talangon. Idas ngaran din si Jesus Christ. Paminaggaraw kas kaset, lagun tad antang ko ta mga litrato. Na, lakke pa raw riat sa up na litrato, kaad karinag daw inis up paron. Si disas idnanaw ta mga minubo. Kaay na litrato, idnanaw si disas ta mga minubo makaatag ta manama. Das manama kas idbaba kita langon. Si Kandin deen das banan manama. Idas mga minubo nakariyo ta manama pamonta kandan na mga sa way marat na mga batasanon. Pero idginawanan ta manama kas langon na mga minubo. Midundi ni si Jesus Christ nid papiyad ta manama. Kasado si Kandin talangon makaatag ta manama, ayas anak meen si Kandin ta manama. Midundini si Jesus Christ atag takad nanaw ta mga minubo takad kilaran mandon ta manama. Na paminog ko sud itulon ko kaniyo idas idnanaw ni Jesus diyon ta mga minubo na si Kiyu at kasarolan daw mandad idas ban na way maantay na manama. Idas aruan bay. Doon itulan ni disas makaatag ta aruan minubo. Dasakad na minubo, idpahinat tabay rin diat ampaw tabato. Ideen das masalig na paunsaran. Na, tamid ingumakas dakon bagyo, wa nahabba idas bay rin. Ingkan mandad ini, dasakad midpahinat tabay rin diat ampaw tapawak. Tamid ingumakas dakon bagyo, nang habbaen idda. Das masalig na paunsaran taketan kaantayan, iddeen sa mga nanaw ni disas. Mga anak, kaad dumaruma kita't mga nanaw rin makaatag ta manama,
masalig ki kad ingumaketa kas mga kasupitan. Ahad pa si mayboyan, dien od pakagahanad daraat kita. Kasya tasu kailangan nad kakita. Andang kasapungan do tasya tasuro riyan tam sukiram. Inisakad na minubo kaay na litrato, itad daw rin kasu amoy od katarawan das langon na riyan tabawi. Na inisakad na minubo, bangog. Idolas din moho kasurin diyan tabukag. Si disas kas kaawangan, nakailing si kandin ta itsea na su kaat ingon. Idpatunturin kita das allag na daan nadpaundian tamanama. Kadumaruma kita kahirin, ad ilingki mandad ki disas nad sea, ad kakita mandad taduma ka sea tamanama dinit kita. Si Jesus Christ medikahi si kandin to. Pasiala raw kas kanyun su riyan ta mga minubu, so amay at kakitaran kas mapyan mga pinungan daw, way at karangdan das amay raw na manama riyat datas talangit. Nadeen, di ta idollas kasu tamanama, kakonna, at pakitanan ta iddas duma, way at parinogon makaatag kidisas. Naukit ka ay, at pakasaddoran mandad ta olog na daan diyan tamanama. Itabpi tarumano das Hudiyo. Antang ngiraw, iddas sundaw taruma, itabpi rin das Hudiyo. Idsukabmit mandad ta sundaw das umpak din na mawet sa balat. Na andan ba ayo kasapungan tat minubo? Si Jesus Christ med ikahi si kandin diyan ta mga minubo no? Yakaw at sa suli, tadot na kapung tamarat diyat kaniyo. Kaduan at tapi kaniyo, patapi raw mandad kas dibawi. Kaduan at ahaw to idlapis daw na umpak, bagay raw peen ahad idas diyat daom. Deen, kailangan na dikid sa suli tadat id mamarat keta, sumid ikahidas manamato. Siya kasat suli, siya kasat pung diyan takandan, kaandan kasit pungandan. Adluuran en tamanama idas langon nad pung tamarat, ahad pa kaungkay na nuuyag kipa, o init kapang ngakas kapatayan. Pero ikahi si kandin na adpung kita mapya, tadat mga usigta na adpung kitat marat. Kadasar yan tamanama. Kaay na litrato, 2 arwan minubo na idasar yan tamanama. Dasakad na minubo, idpakita-kita riyan tadaan na ukitan ta mga minubo. At lilibadan din upag kas mawet na dasalon. Yan idkapiirin nad kakita si kandin ta mga minubo, way agkarang si kandin. Pero das manama, dien od tapak tadan dasalon. Si disas mid ikahino, Kaadasakaw, dyan kaw taubpan, lalakab kaw, way dasakaw riyan ta kanyun amay na manama. Na das kanyun amay, na yan at pakakita ta alas na pinungan, at tandanan kaw en ni kandin. Nakasadda kas manama ka andan kas mga kailanganan ta. Diron kailangan nad ulit-ulitan ta initid panudto kandin. Ilangan nad simbaanan ta kas manama diyan ta dasalan ta. Way ad dasalan ta mandadas duman mga minubo. At buyo kita kad pasensya ta mga marat na pinungan ta. Way paparyuki paman kimaybuyan, way pamantad at mga marat na pinungan din. Das marat na mga minubo itsabot taban nit sabbat. Das marat na mga minubo itsabot taban nit sabbat diyan talamin idadon kamot. Sikandan iddas usig ta kamunay ta kamot. Das kamunay ta kamot,
Warin kalwa das mga sabot so amay did karatan das mapyan mga pinamuarin. Idangat si kandin taman tatingkot turon. Na idasarin idas mapyan pinamua way idlaw rin idas mga sabot. Mga ata way uri. Si Mayboyan nakailintid pamuha ta marat na mga minubo, idsambot din diyon ta mga minubo ta manama dinit ampot ingon. Na kaad ingumaron kas allag na timpo, ad libad dan si disas. At asan din idas marat na mga minubo pamandiyan ta mga minubo ni dumaruma ta manama. At angayan ni disas idas kandin amay ad dumakandin tawad tamanon. Pero idas marat na mga minubo, idlumbag diyan talinot apoy dumaki Mayboyan. Si disas duway das mga anak. Sakad na allow, duwan minubunid piyad ta mga anak dan diyan ta ki disas Christ. Kapiiran na itaaw ni disas kasbalad din diyan ta u ta mga anak dan, way ad dasarian ta manama atag kandan. Ingkan idas mga tinaduan ni disas, ad darakon dan nanay idas mga anak. Pero si disas, wasikan din na ta si tat idpungan ta mga tinaduan din. Namid ikahisikan din to, Padtahan na rawron, nadparanikad di ikos mga anak. Way raw si kandan bababahi. Idas kadhari tamanama atag en ta mga minubo na ad iling ka at mga anak. Panayon pa namid ikahi si disas diyon ta mga tinaduan din to. Kadi ikaw en adlami, nad iling ka at mga limat na mga anak. Di ikaw en at kalanog ta kadhari tamanama. Ayaso, idas ahad anday na ad pababa iling tasakad na anak. Bantog si kandin, jat kadhari tamanama. Na mga ata way uri, idas ad pagparang, way das ad pamdam na mawet si kandan tadat duma, kon naen banan tinaduan ni disas. Das tahad tamang wedas bili-bili. Doon itulan ni disas. Duan sokad na minubo na duan sa ngahatos na bilibili rin. Das sokad tadat mga bilibili, midlaok-laok way natarin. Daan, itananan tat minubo idas siyaw na pusiyaw, way ipanap din idas sokad na natarin. Na, tanakita rin dan idda, daka pa das kahan din nung katadat siyaw na pusiyaw na wa natarin. Iling daden mandadtadda, idas manama did kapian na duan ahad sokkad nagkatarin wad pakasuway kandin. So iyon dan mahad ikulon, idas pamaukit ni Mayboyan. Si disas ad ngaranan na mapyan tahad tamang, aya sumid undini si kandin amay at tapang ta mga minubo na natarin pamanjat balad ta manama. Das sudsuhuan na did katuig nad pasensya. Duan sakad na ad sudsuhuan, nakasambay tadakon sa pirian tahari, na di rin dan idpakapauli, na idikahi das hari diat ad sudsuhuan din na idbaligya si kandin, amed uriponon. Pero idpaero-ero idas ad sudsuhuan, daan na erwan das hari kandin. Idlingawan din dan idas langon na sinambayan din na sopi, way idpapauliron si kandin. Na idan ad sudsuhuan, duan dan mandad sudsuhuan din. Way nakasambay mandad kandin tadisok na sopi. Na ondan mok idpungan tat ad sudsuhuan, idpakarin idas nakasambay kandin, way idpatabo si rimpeen. Na ungkay suduan asan ad sudsuhuan na nakakita, deen idinguma mahariat hari idas na tamanan. Noong langatan idas hari, way idikahian din das maratnad sudsuhuan to, Nanoy, ipakita kamanda ta eruru, diyan ta dumon sudsuon, iling tat eru kukikaw. Na pamontawa erurin diat dumarin, deen idan sudsuhuan, ipatabo sutat hari taman tawad tamanon. Mga ata way uri,
Itpasensyan kien ta manama talangon na mga marat na napungan ta. Deen, kailangan mandad nad pasensyan ta das nakapung ta marat keta. Das mga tahadpung at pakatanggap ta kandan na tandan. Na inis mga tahadpung, midundian dan ta amuran, amay tanggap ta kandan na tandan. Iddas unna minubo na tayawan ta tandan, nakapung da si kandin ta mapundon. Deen disak da kas ukit din. Pero iddas kamunay ta kamot, erwon. Idbagayan iddas minubo ta sakad na sapi na tandan ta sakad na alaw na kadpung. Nada saap na minubo, idpung tatangarat alaw. Iddas marin minubo, laret alaw nidpung. Pero langon dan nakadiling-iling deen kas natanggap. Na iddas minubo na laret alaw idpung, iddaragga, idkapiirin na patimu. Namin ikahidas kamunay to. Mga suwad, waid padmusing ko kaniyo. Idaman ko nidpung tatandan na sakad na sopi. Deen, duwan katungod ko kaandan kasid kapi ko takad din sopi. Ondan, idlangot ka ba pamante erwan Na ungketendad en mandad, iddas manama at bagay sikandin ta umunwat tamanan diyan talangon nid pamakay kidisas. Kan ini tandan pamanta kadpung tatamapia. Kakon na, idbagay ini tamanama na wabulas atag tadat langon na od tanggap to erurin. Doon liman malitan diyan talegwa ta sabangan. Doon itulan ni disas makaatag ta sapon mga bay. Idangat si kandan takadtig kanay takasa. Iddas mamanod kasalon, takkaw mid ingo matatangat bulli. Na, iddas lim matadat sapon mga bay, nakapanay ron na tomutat mamanod kasalon. Idnataman dan iddas mga suran way mid lanog diat kasa dumakan din. Pero iddas asan liman mga bay, mga bangog, wataaw nid sulog dantat ilawandan. Deen idipanaw pa si kandan amed babolli. Lagun tawa si kandan, idlakabandan iddas sabangan tabay tad kasalon. Natid libaddan si kandan, mid pangumawron si kandan. Pausak ka, Koy! Pausak ka, Koy! Kairwan ka kanami! Pausak ka, Koy! Pero mid tabak das mamanod kasalon, Dien, waag kila kaniyo. na mga ataway uri, si disas diyan dan talangit kaungkay, pero duwan kang kan alaw nadlipad si kanding kaat ingod. Wasad data kakano idan timpo. Deen kailangan na napanay kinatam mo kandin. So si disas, adangayan din das kandin na mga sakop, amed dumanan din diyan talangit. Pero idaswa nakapanay, dien ad pakausok diyan talangit. Das amo way das mga sudsuhon din. Mamanno kinad panay takadlivad ni Jesus Christ. Idas amo nid panunggilengan kaay, iduliran diat bayrin. Lagun tawa si kandin, idas ad pansudsuhon din kas itwasan din tasapi. Das arwa tadat ad sudsuhon din, idnigusyuran idas sapi, deen idtubo idda. Ta iduliran das amuran, itandanan dan si kandan na arwa. Pero idas ikatalo na sudsuhuan, itataaw rin maho idas sapi ta amurin. Waan itubo das sapi. Ayas idlangat das amo, supaggulan idas sa sudsuhuan. Deen idpalumbag din idas sudsuhuan diat legwa tabay rin. Na mga ataway uri, idkapiin idisas nadpung ki atag kandin taman ta kadlipad din. Kailangan nad ginawan nan tawed tapangan idas dumawed na nawan ta si kandan makaatag tamanama. Na od ikahi si disas to, Mapia kas idpungan do. Undini ka, way lanog ka, takahan ta amuro.
Si disas na tahod bawi. Si disas idnanaw ta mga minubo makaatag ta manama. Pero idpakita rin mandad kandan na duwandak kon katusan din nid pamon ta manama. Lokke paraw riat sa op na litrato kaad karinog daw inis op paron. Idbautismoan si disas. Dangan diyon ta Israel, doon sokkad na minubo nad ngaranan ki Juan na tahad bautismo. Idasingan din kas mga minubo na kailangan nad tanandan si kandan ta mga marat na pinungan dan way iyon dandan at simbaanon iddas sokkad deen na banan manama. Na iddas idpamakay tananaw ni Juan, idbautismoan din diyon ta aweg. Iddeen kas pato na idkapiiran nad pasinsan ta manama kas mga saran way idlinis kandan. Dasa iddeen iddas ahad andan na idsupak ta idkapii ta manama. Idikahi mandad si Juan to. Duan at tundog ko din na lampas en na matus. At bautismuan kaw ni kandin to uhis na espiritu. Iddaron en idparani si disas ki Juan. Waen ahad disok na sarin piru idpabautismo si kandin. Laguntad gaon dan si disas diyan taaweg, duon makasasabon na tamanan. Iddas uhis na espiritu tamanama, idlon na kandin iling tabaya ta sawapati. Na duon bawas pamon ta langit na midikahito. Sikaw en kas anak ko ni idakalan ko ta ginawa, way araray ko ni kahai. Pamantad dan timpo, maurakas na pungan ni disas na makasasabo. Way nakita ta mga minubo na duwan en katusan ta manama riat kandin. Idumaw ni disas kas mga tahad tapang din. Si disas ad kailangan ta mga minubo na tapang kandin. Idkapiirin nad danaw kandan makaatag ta manama amay ad pakapanudto mandad si kandan diyan ta duma. Sakad na allow, laggon tad ipapanaw si disas diyan ta ibpit talanaw, nakakita si kandin ta apat na mga tahod nga ngap. Idikahi si disas to. Undin ikaw. Dumakaw ka di way adnanawan ko si Kiyo takad inangkap ta mga minubo amay pamakayran ta manama. Na iddareen, idtananandan iddas pukotdan, way idduma ki disas. Idam pamandan si disas tawaw pon mga minubo. Inisa po arwan mga minubo, si kandan en idda sa pon dumarumo kandin. Idngaranan si kandan na mga tinadduan. Napatpatangandan iddas mga makasasabon pinunga ni disas. Deen, nasaralandan na idpamon en si kandin tamanama. Kaad dumarumo ki way ad ikuki ki disas, si ketamandad at pakasada na idpamon si kandin tamanama. Idkapiin ni disas nad nanaw kita makaatag ta manama, so amay ad pakapanudto ki mandad diyan ta duma. Das minubon et eton. Sakad na allaw, duan minubo na eton na itparani ki disas. Idlingkaod si kandin diat isawan ni disas way idikahito. Adlang agan, kaid kapiiro bawi akait bahak ko. Iddas duman minubo ad kabakan nad parani kandin pamanta bahak din. Pero si disas dakko en kas erurin atag kandin. Deen idsamaddan si kandin ni disas way idikahiyanto. Igkapiikuen na naulyan kad. Iddaron en, naulian iddas minubo ta et din. Wad katawan ta kahan din. Deen iditurin diyan ta duma. Mga ata way uri. Iddas sa nakailing ta et. Unayan nad pakaryuki ta manama. Pero kaad parani kikidisas. Ad kalinisan ki en ni kandin talangon na mga sata.
Das minubon idtuntun nid paukit diat atap. Sakkad na allow, si disas diat dam tabay na midnanaw ta mga minubo makaatag ta manama. Na, doon apat na minubo na ipiyad ta naming na minubo diyan ta kidisas. Pero wadan tad usak sumid angat kas mga minubo. Deen ibabaran ta babaryan ta atap way diyan dan en ituntun iddas minubo. Mid ikahiyan ni disas iddas minubo to, Suwad, idpasinsiyan don kas mga saro. iddas duman mga panguta mga Hudiyo, idlangat kidisas. Kahayran to, Te, manamoro mohok makapasensya at mga sa. diran at pamakay na si disas idpaman diyan ta manama. Na idakahiyan manda ni disas iddas minubo to, Lahinat kad, piyad daw ikas ilagando na ulikad ba? na naulian iddas minubo. Idpakita ni disas kandan na idpaman si kandin diyan ta manama. Doon katusan din nad pasinsya taketan mga sa, way ilingdad en mandad tadda. Doon katusan din nad paman diyan ta manama, nad bawi ta mga bahokon ta. Idbawian ni disas das bolad ta minubo. Nasa kadad mandan na allaw, doon dad si disas dumakas mga panguta mga Hudiyo. Idan allaw, dakkan karuanan ta intirot si mana atag ta mga Hudiyo. So at simbaan si kandan ta manama so allaw ini takad imalay. Diyan ta kandan nalay, kailangan na wa ahad sakkad nadpung ta idan allaw. Naruton, doon sakkad na minubo na ikangkas kadibayan bolad. Iddas mga Hudiyo, idpano kidisas ka adbawian din ba iddas minubo. Si disas, doon ginawa rin ta mga minubo. Pero si kandan moho, waen ginawaran. Idkapiiran nadpakasupak en si disas ta kandan naloy. Amay unayan dan nad imatay kandin. Namid inturan ni disas iddas mga panguto. Diyan ta kitan lay, andan man, iddas at kapakay ta nadpungan inin allaw takad imalay. At tafang ba ta minubo o at imatay ta minubo. Idpaanang-anang den iddas mga Hudiyo. Deen idikahiyan ni disas iddas minubo to, Katangaw kabalado. na idkatang din ini. Iddas langon, nakakita tat balad din na naulian, way id manok karon. Mga oto way uri, at simbaan kiron meen ta manama, pero kailangan mandad na duwan ginawa tata duma. So kadi, iddas kad simbaan tata manama at kaug na wa taaw, way wa untong. Idpasara ni disas das dakon bagyo. Nasakad na allaw, si disas way das mga tinadduan din, idlampay ta dakon lanaw. Takkaw ron mid ingumakas dakon bagyo. Nausuran dan ta aweg iddas balangay, way asaw ron ag konad. Ingkan inis disas, na uram-uram diyan ta ayug dan. Idsuka si kandin tat mga tinadduan din, nakahayran to. Tahad na naw, at konad kidman ini. Idannaw si disas way idikahiyan din iddas kamag way mga bawd to. Sarakaw, paanang-anang ko. Iddareen, idsara iddas dakon bagyo. Na idikahiyan ni disas das mga tinadduan din to. Mambaman, to nga bakang ko. Ikandan mak kat salig daw kadi. Nangasabuan iddas mga tinadduan way pasid ikahiran to. Anday man ini minubuwa. Ahadi das kamag way mga bawd, at pamakoy kasugan din. Mga ata way uri, si disas doon katusan diyan talangon-langon na mga binabalan, at salig kikan din way dikid kabakan. Das malitan diyan tamauran mga minubo. Duan mapong na minubo na idpan duma kidisas nad ipanaw. Na duan sakkad na baay na dumeen taddan mga minubo. At kabahakan damdan tasapu aruan lahun.
Nakasadda si kandin nad pakabawi si disas. Pero ad kailaw si kandin nad panudto diyan ta kidisas. Kahirin to, Ahad at pakasumad arabat umpak din at kaulyan natin. deen itsamadan tat malitan das umpak ni disas. Way padtuis na ulyandan si kandin. Nasarala ni disas na duan katusan na idlegwa paman kandin. Idsara si kandin way idintud na idikahi. Anday kasid samad ta umpak ko. Idangat kas minubo na nakalingkos ki disas. Pero nakasadda iddas baay na si kandin das adnang kapan ni disas. Deen, idparani si kandin na napakan way idlingkood yat marani tapaan ni disas. Na idikahi si disas to, Kas ka pamakoy ro, kas nakaulik ikaw. Na ulikad ba na duwan kasunayan? maura kas minubo kaat ampat ingod, pero nakasadda si disas ta ipat sokkad. Way idginawanan din si kandan, idginawanan kamandad ni kandin. Yan idkapiirin na ad parani ka kandin, way si kandin kas ad salihandu. Si disas way das idpatay na anak. Doon sokkad na mama nadngaranan ki Jairo. Sokkad si kandin na nakila na minubo. Iddas anak din nad mga bayron at kaayasan tabahok din. Midpa ero-ero si kandin ki disas nad bawian din das anak din. Pero warad na sa uti ni disas iddas anak so idpatay ron. Na idikahiyan ni disas si Jairo to, Yakod kawaki, pamakoy ko ra. iddas mga minubo riyon, idpandawit don. Pero idpapaibpit si kandan ni disas. Si Jairo ra way dasawarin kas idpiad din diyan te payasan ta anak. Na idsamadda ni disas das balad ta anak way idikahito. Idi, annaw ka. Na padtuis id annaw iddas anak way idipapanaw way idbagayan dan ta kakaan. Inis kapatayan nakailing ini tagaggat ni maybuyan. Pero lampas iddas katusan ni disas taddat kapatayan. Iddas ad pamakay wad iku kandin, kailangan na waalak din ta kapatayan. Si Jesus Christ, lampas kas katusan din kimaybuyan. Lampas mandat si kandin taddat sa way kapatayan. Si disas way iddas malitan na kon na Hudiyo. Sakad na alaw, duan sakad na malitan na kon na Hudiyo na idundiat ki disas. Ayaso iddas anak din na baay idlasuran tabusaw. Iddeen idpeero-ero si kandin ki disas nadpapaawan din das busaw. Si disas sakad na Hudiyo damit undini amed tabang ta iling din na mga Hudiyo. Naalag ba nad unan din tatabang iddas kan na mga Hudiyo, idda pa iddas iling din na mga Hudiyo? Kan nien ayo alag nad pungan din idda. Sukad pungan din idda, pakailing ba mahotad pakanan kas mga tuyang, piro das mga anak at panggutasan. Piro mid ikahi das malitan kidisas to, Oyeen, pero ahad das mga tuyang, at kaan man ta mga mumutad at mga anak nad pangaog pamantalamisa. midtabak si Jesus, Dako, kas katsalig do kodi. Na, at katanggap do, das ad buiwon do. tamid uliran iddas malitan, nakita rin na idlegwaran iddas busaw riat anak. Mga ata way uri, at ginawa si Jesus way at tabang ta mga minubo talangon na tribo. Kapiirin nad salig kikandin, ahad anday kipa, o ahad ingkon kipa paman. Si disas way iddas banga way ammaw na minubo. Doon mga minubo na idpiad ta sokkad na minubo riyan ta ki disas. Banga si kandin pamon paronta ka anakay rin, way di araray si kandin ab pakangampot. Idtaaw ni disas kas tintaddo rin diat talingat at minubo. Kapang nga,
Midsamsam din das dilatat minubo. Idlangag si disas diat manama riat langit, way idikahi riyan ta minubo to. At kapagkesan ka. Iddaron en, at pakarinagdan way mapiaran nad oseng das minubo. Na, nangasabuan das mga minubo way idikahi to. Mapiadas langon ni pungan din. Sukat pa idas mga at pakarinagdan. Way das amaw, mapiaran na aseng. Na mga ata way uri. At kapakesan manda ni disas kas mga talingata, so amoy at pakarinag kiwed ka blabatan tadas kahit manama. Na at karong tamandad si disas, way at kaayaran tatakad panudto riat duma das makaatag kandin. Idbawian ni disas das butod na minubo. Sakan na timpo, duan butod na inahak ni disas paundiat legwa ta banwa. Idlammas ni disas tangingirin das matatat minubon butod way idikahi si kandin to. Duan dan at kakitaro. Idas minubo tigkanayran nad pakakita ta disok. Deen idikahi si kandin to. At pakakita at mga minubo. Pero at pakailing si kandan ta mga kayo nad pan ipapanaw. Na, itsamaddan mandan ni disas das matatat minubo. Kaungkay at kakitarin dan si disas way mapiaron kas kad antang din talangon. Mga ata way uri. Pinungan ni may buyan na ad kaputod kas ketan espiritu, so amay diki ad pakakita way dikid pakasadda ta kapanan makaatag ki disas. Deen, kailangan nad buyuan ta kidisas nad pakisandin kasketon mga mata, idda pa, at kasaralan tab bamandad, iddas kabonan makaatag kandin. Idbawian ni disas das anak na mama na idlasuran ta busaw. Duan sakad na minubo na idpiad ta anak din diyan ta kidisas. Inis anak, idlasuran ta busaw na inayon ad kapian nad pasupit kandin. Ta nakita tat busaw si disas, idpaumbantang din iddas anak diat libuta nad gahulibid kas lawa, waid babuak kas bibig. Idpaero-ero iddas amoy na kahirin to. Kaad pakagaha ka. Kaero ikoy, tawang ikoy. Na, midtabak si disas. Mambot ikahi ka na kaad pakagaha ka. Suwa ahad andan na diid kapungan tamanama takad tawang tadat minubo na idsalig kandin. Na, itikahian ni disas iddas busaw to. Legwakad kandin. Na, dumatakad pehes. Idlegwa iddas busaw way warad en idlibod kandin. Na, mga anak, si disas duon katusan na lampas patalangon na mga espiritu way tadat kan nabanan manama kaet ampat ingod. Wanawhay pamantaddan mga timpo idimatayan si disas ta mga panguta Hudiyo. Pero ukit en tadda napungan din iddas lampas na makasasabo talangon na pinungan din. Napadnaw si kandin pamanta kapatayan. Italo ni disas si mayboyan way iddas kapatayan na wad tamanon. Aya si disas deen da sakad na banan manama.